Osim same tehnike, ponudio je i tumačenja koja su izvirala iz činjenice da je on bio i jogi i diplomirani fizičar. Tako su stara znanja dobila novu ambalažu, sukladnu suvremenoj terminologiji. Na temelju postavki teorije o prirodi svijeta koju je nudila filozofija transcendentalne meditacije, uspješno su izvedeni mnogi pokusi vezani uz kolektivnu svijest. Pokrenute su škole koje su se temeljile na drugačijem shvaćanju svijesti od onog na koje je Zapad do tad bio naviknut. Predložena su arhitektonska rješenja u skladu s razumijevanjem odnosa čovjeka i prostora koje se nazivalo Vastu. Pokrenuti su mnogi programi koji su bili usklađeni s potrebama dinamičnog života suvremenog čovjeka. A taj zamah traje i danas. Zato smo ne po prvi puta kartu za svijet transcendentalne meditacije nabavili ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Felix Kägi, rječnikom transcendentalne meditacije, jest rađa, što će reći neka vrsta administratora transcendentalne meditacije za određeni krug zemalja u kontekstu tema. Inače, takvih rađa ima 26 koji pokrivaju od 1 do 8 zemalja, ovisno o njihovoj veličini. Dobro večer. Kresimir. Za početak, od kada je tem prisutan na zapadu? Podsjetimo se tih davnih vremena i što to jest ta meditacija koja se naziva transcendentalnom. Yes. Maharishi started to come out into the world in the late 50s. So it's now more than close to 60 years that he came with transcendental meditation into the world and has been teaching it to millions of people around the globe. The main benefit of practicing TM, which is a very simple mental technique, is that the moment we apply the technique, the moment one applies the technique, one feels deeply rested, deeply coming to a deep level of quietness and inner peace and inner satisfaction. And after 20 minutes of meditation, of transcendental meditation, one comes out into activity and feels clearer in one's thinking, more dynamic in one's action, more optimistic, more confident, and just enjoys life more. Danas nisu više nepoznati učinci meditacije, kakva god ona bila, no na kakvom se pogledu ili opisu ili razmišljanjima o prirodi svijeta temelji Maharishijeva transcendentalna meditacija, odnosno gdje su tu oni bitni učinci svijesti i na neki način uronjavanja u ono neko mjesto gdje se zapravo sve ideje i stvaraju? Very good. I think the main principle behind transcendental meditation is life is bliss. The nature of life is bliss. So while practicing the technique, then mind is naturally attracted to that inner bliss, that inner fulfillment, that inner joy. So it's an effortless technique. It has nothing to do with concentration, nothing to do with contemplation, no focusing of attention, no mindfulness. Just simply allow the mind to be attracted by that inner fullness. And this has been the big revolution, we could say, in the whole field of meditation. That meditation is something simple. Everyone can do it. One doesn't need to study philosophy. One doesn't need to practice yoga. One doesn't need to have a certain diet. Nothing like this. Just use that simple technique of transcendental meditation, and the mind is powerfully drawn within, because the deeper we go, the more blissful it becomes. And so out of that simple technique of meditation, wonderful effects happen. But like, for example, when one analyzes the brain, one can see that the brain is getting more integrated, more harmonious in its functioning. That hidden potential of the brain is being activated. The same thing on the level of the physiology. One can see the body gets depressed, deep stresses and anxiety and worry are being released, and the body starts to function more healthy, more holistically. And the same thing on the level of relationship. After meditation, one feels a better connection to one's environment, to the people one works with. One is more relaxed,
one also appreciates more the value of the other person. And ultimately, when speaking of collective consciousness, meditating for oneself, practicing transcendental meditation for oneself, has an effect on the environment, on the collective consciousness in which one is embedded. Da bi se bolje razumjeli pojmovi s kojima ćemo se susretati, kao što su vedski panditi, jagije, jogijsko letenje kojeg smo već prikazivali u ovoj emisiji i naravno učinci kolektivne svijesti koji su pokazani mnogim eksperimentima, bilo bi dobro rastumačiti pojam jedinstvenog polja koje je Maharishi uveo u kontekstu transcendentalne meditacije. Yes, the term unified field comes from physics. Like in the introduction we heard, Maharishi studied physics as a young man, and he has taken keen interest in the understanding, the latest understanding of physics. And the forefront of physics is the understanding that there is a unified field, unity at the basis of diversity. And that this unity that by now physics has come very close, not in understanding they've come extremely close, and in proving it they're getting closer and closer with all the experiments. This unified field is not just a theoretical concept, but we human beings, with the blessing of our nervous system, with the blessing of our brain, can actually experience that state of unity within. That state of unity within is that level which we also like to call transcendental consciousness, a fourth state of consciousness. And experiencing that unity within, that opens up a completely new vision on the world, namely that we are all united on the basis, and on the surface we see the differences. It's like the sap in a tree. The sap is almost invisible, but it nourishes every aspect. If it's the green petal, if it's the red flower, if it's the fruit, it's all nourished from that level of the transparent, invisible sap. Like this, consciousness in itself is not visible, but it's permeating everything. All our thoughts are a thought of consciousness. All of our speaking are an expression of consciousness. All our actions are an expression of consciousness. That's why it's so important to attend to consciousness. Like with a plant, you attend to the root by watering it so that the sap can nourish everything. So in our human life, it's necessary to attend to consciousness. And the simplest way to do it is transcendental meditation. Pogled na svijet kojem je u temelju neka vrsta polja ili beskrajne svijesti ili kako god to nazivali, kojem se može pristupiti meditacijom, svakako daje odgovor na pitanja koja su mnoge na zapadu čudili. Kako je moguće i je li moguće meditacijom utjecati na ishod negativnih događaja u svijetu ili u nekakvoj zajednici, na broj zločina, na broj pljački, krađa, ratnih operacija i sl. Pokazalo se da je moguće, a vi nam možete ukratko ispričati kada i kakvim eksperimentima i o kojim se brojkama radilo. Bile su to dosta impozantne i debele knjige. Yes. Yes, by now I think more than 50 scientific studies document that when a group of people practice transcendental meditation together, and particularly if they practice advanced techniques of transcendental meditation together, like yogic flying, you mentioned it before, when they practice it together, already sitting in the group, one feels one is embedded in the field of consciousness. It's extremely effortless to practice transcendental meditation together, because one is carried by everyone in that room. And because consciousness is not limited to our body, so when we all together transcend, when we all together experience a deep state of inner peace, deep state of inner satisfaction, deep state of inner harmony and rest, this is not just limited to our own individual body, as we already experience when we're in the group. It's shared amongst everyone. And it's not limited to the room one sits in, because we all share in collective consciousness. We are all part of collective consciousness. And sometimes it's difficult to understand what is collective consciousness. But just take a simple example. We know when we are in Zagreb, the quality of life here is different than when we're in Zadar, or when we are in Dubrovnik, or when we are going to another part of this region, or if we go to Switzerland from where I'm coming.
Everywhere you feel a different quality of collective consciousness. And so we are all part of collective consciousness, but we also contribute all to collective consciousness. And through the group practice of meditation, we contribute positivity, harmony, coherence, peace. And that's how it's actually happening. By just simply experiencing it innocently within, we affect the surrounding. We always affect the surrounding, but this time in a positive, harmonious way. Na koji način, gdje i kako su zapravo rađeni ti eksperimenti? Što se u stvari mjerilo i uvijek je zanimljivo saznati kako se može ući u trag nekakvim fenomenima koji su u svojoj nekakvoj prirodi nevidljivi, neopipljivi i slično. Kako se to radilo? Yes. Yeah. The biggest and most important experiment was done in Washington, D.C. I don't remember exactly the year now, but it must be some almost 15, 20 years ago, where more than 2,000 people have come together from all around the world to practice Maharishi's Transcendental meditation and the advanced techniques with the clear goal for themselves. The clear goal was just to enjoy deep states of meditation. And the clear goal of the experiment was to prove that if 2,000 do it, just for their own sake, for their own enjoyment, that all of society will benefit. And before the experiment was started, the FBI, other institutes, universities and others were invited to look into the effect. What is going to happen when these people are here for 2 months? And also a prediction was made. The prediction was made by Dr. Hegelin, who was leading the experiment, the quantum physicist. He said, I'm sure that we will be able to lower crime, heavy crime, by at least 20%. And at the end of the experiment, when all the results were surveyed, it was found that the criminal tendency, the crime, was reduced by 24% during that period that the people were assembled to practice transcendental meditation together and the advanced techniques. Highly significant result. Koliko sam upoznat, slični eksperimenti su provođeni na Bliskom istoku, koje znamo jedno od vrućih točaka ovog našeg planeta. Kakvi su tamo bili ciljevi eksperimenata i ishodi? Pretpostavljam da krađe auti nisu bile u prvom planu na Bliskom istoku. Yes. This was done in the Lebanon and in Israel, and it was very interesting to see that actually acts of war activities reduced. Wherever the group was established, there was no acts of war in the vicinity. And we can easily understand it also from the ancient scriptures of meditation, which are called the Yoga Sutras, and similar scripture, where it actually says that within the vicinity of people experiencing the state of yoga, not practicing yoga exercises, but experiencing the state of yoga means union. In that vicinity, negative tendencies will reduce. And this is exactly what happens when a group does it together, even in a zone of war, of fighting, of heavy fighting. In the vicinity of such a group, all the war activities are dramatically reduced, or are reducing dramatically. U svakom slučaju čini se učinkovit način, puno učinkovitije nego da čovjek ide od osobe do osobe i zaustavlja u njegovim negativnim djelovanjima. Ako sam dobro shvatio, riječ je o nekakvoj vrsti sađenja u polje, mogli bismo to nazvati čak i djelovanje putem sinkroniciteta i slično. Podsjetimo se sad kako je sve sa temom kod nas počelo od nekih pionira, a i što se sve radilo još po pitanju učenaka meditacije na kolektivnu svijest. Njegova svetost Maharishi Maher Yogi poznat je po popularizaciji i razvoju programa Transcendentalne meditacije. Obnovio je znanje o prirodi života koje pojedincu donosi prosvjetljenje, društvu mira, svijetu svjetski mir. Tijekom 1970. godina Rade Sibila počeo je širiti Maharišive tehnike diljem bivše Jugoslavije. Meditacija je tadašnje strukture vlasti asocirala na nešto čudno, prijeteće i strano. Poslao me Maharishi i počeo sam uvoditi ljude u meditaciju i tako je to sve krenulo. Bilo je zanimljivih stvari u to doba.
jer ljudi nisu znali šta je to. Jugoslavija je bila jako ograničena i nepristupačna vanjskim utjecajima. Jedanput smo imali tečaj produženih meditacija u Sloveniji, to je isto jedan tako događaj zanimljiv. U jednom planinarskom domu skupilo nas je 20-ak, tamo meditirali smo nekoliko puta dnevno, imali smo različita predavanja i tako. I onda najednom je došla kolona milicijskih automobila sa onim svim uređajima na sebi, kapama, štitovima i tako dalje, da šta mi tu radimo. Neko nas je prijavio da imamo isto nešto spremamo tu, nešto protiv države. Prvo međunarodno osposobljavanje za učitelje meditacije Maharishi je organizirao u Indiji godine 1961. Njegove inicijative dovele su do osnivanja naprednih škola transcendentalne meditacije diljem svijeta, pa je na posljedku i u Sjedinjenim Državama pokrenuto Maharishijevo sveučilište upravljanja. Ovog ljeta imao sam priliku ići u Ameriku, u Fairfield. To je jedan manji gradić u srednje-zapadnom Americi, u državi Iowa. To je otprilike gradić nešto je manje od Samobora, u kojem više od 50% ljudi meditira, znači većina stanovnika. Kako je krenula priča tog gradića, početkom 70. Maharishi je tamo kupio postojeće sveučilište koje je prestalo raditi i organizirao je, znači, Maharishijevo sveučilište međunarodno, kasnije zvano Maharishijevo sveučilište upravljanja. A ono što je posebno kod tog sveučilišta je, znači, da se 2 puta dnevno ujutro i popodne meditira, znači svi studenti i profesori zaposleni. I postoji unutar tog kampusa, znači postoji osnovna i srednja škola. Načelo životnog sklada s prirodom vidljivo je i u hrani koja se poslužuje polaznicima tečajeva i predavanja. Organskog je podrijetla i uzgaja se na farmama u sklopu Maharishijevog sveučilišta upravljanja. Većina kuća projektirana i izgrađena po načelima Stapatija Vede, drevne vedske arhitekture koja povezuje stambeni prostor, prirodu, zdravlje i duhovnost. Moje iskustvo, dođem prvi dan, podne ne poznam nikoga, osjećam se ugodno, ali ne poznam nikoga i sad šetam i čovjek na biciklu stane kraj mene i sve mi objasni šta je. Drugo jutro pomislim, danas se moram registrirati. Izađem iz sobe i poznam čovjeka je baš radi u registracijskom uredu. Nakon par dana, ne znam, šetam tamo, užasno je bilo vruće taj dan i joj, kako bi bilo lijepo da me neko poveze. I za 10 sekundi stane auto i poveze me, trebate prijevoz. Nakon tjedan dana htio sam ići vidjeti vedske pandite koji su malo izvan tog sveučilišnog kampusa i to popodne upoznam baš ljude koji idu baš taj vikend i baš su mi pomogli organizirati sve oko toga i išao sam s njima. I tako nekako manje želje se praktički odmah ispunjavaju ili čak se ispune prije nego si uopće dobio potrebu da ti nešto dođe ti samo. Sve nekako teče glatko, ugodno, baš onako kako bi život trebao biti. To je možda vjerojatno jedno od najduhovnijih mjesta na svijetu. Tamo trenutno ima preko 800 studenata i iz preko 85 zemalja svijeta. Oni, znači, rade meditaciju, transcendentalnu meditaciju 2 puta dnevno. Maharishijeve tehnike meditacije sastoje se i od naprednog programa Siddhi, u koji spada i takozvano jogijsko letenje. Tijekom meditiranja, kada praktikanti sjede u stavu s prekriženim nogama, postiže se sposobnost skakutanja. Tijelo postiže najveću koherenciju s funkcioniranjem uma, a svijest se povezuje sa svemogućom razinom prirodnog zakona. Dr. John Hagelin bavio se istraživanjima utjecaja meditacije na trendove društvenih događaja. Godine 1993. proveo je veliku studiju u Washingtonu. Znanstvene istraživanja su pokazala da kada veći broj ljudi meditira na jednom mjestu istodobno, da ta kolektivna svijest tog okružja se mijenja na bolje. Sve negativne tendencije, sve negativne sklonosti te zajednice, te okoline se mijenjaju u pozitivne. Recimo, istraživanja su pokazala na velikom skupu svjetskog mira u Washingtonu. Washington je poznat ne samo što je glavni grad SAD, je poznat po najvećoj stopi kriminaliteta u Sjedinjenim Državama. I taj skup koji je trajao 3 mjeseca pokazao je da za vrijeme tog skupa se kriminalitet smanjio znatno, više od 30%. Mislim da je taj podatak bio po tim policijskim izvješćima. Prije toga je bio visok, za vrijeme tog skupa se smanjio, poslije skupa je opet porastao.
Utjecaj praktikanata meditacije na vanjske događaje naziva se Maharishijevim učinkom. Istraživači ovog fenomena zaključili su da dolazi do pozitivnih promjena na određenom području ako meditaciju zajednički obavlja 1% te populacije. Ako se rabe napredne tehnike sidi, tada se potreban broj praktikanata dobiva tako da se izračuna kvadratni korijen od 1% stanovništva na zadanom području. U Poreču je bilo 2000 ljudi, to je bio međunarodni skup svjetskog mira koji su došli su nam pomoći putem meditacije da se sredi situacija u Hrvatskoj. Mislim da je to bilo negdje početkom 90-ih. To je bilo blizu Pulene i baš u to vrijeme se čitava pulski garnizon JNA predao bez ikakve borbe, bez ikakvih sukoba i tako dalje. A i to je bilo baš u to vrijeme dok smo mi to radili tamo. 2006. Maharishi je pokrenuo Invincible America, odnosno skup nepobjedive Amerike, kojem je cilj skupiti najmanje 2000 ljudi koji redovito svako jutro i svako popodne rade zajednički meditaciju i neke napredne tehnike meditacije. Naziv Nepobjediva Amerika ne označava nepobjedivost u smislu oružane nadmoći, već se odnosi na okružje pojedinca ili države gdje se ništa negativno ne može pojaviti. Trenutno je tamo oko 1600 do 1700 ljudi na tom skupu i njima je cilj povećati taj broj da dođe što prije do 2000, jer se smatra da će kad dođe do tog broja doći do temeljnih pozitivnih promjena u društvu. Kad taj broj pređe 2500, te promjene će postati trajne. Ono što ja želim je da to napravimo i za Hrvatsku. Znači za Hrvatsku nam treba oko 150 ljudi, nažalost sad ih imamo najviše 10-ak. Pozivam ljude da sami da iskuse šta je to meditacija. Znači obično šta je zapravo iskustvo transcendentalno? Znači obično se smatra imamo budno stanje, spavanje, sanjanje i imamo četvrto stanje transcendentalno. Zapravo kad imamo svijest, a nemamo misli. Znači samo smo mi, čista svijest. Tako da taj utjecaj na kolektivnu svijest putem meditacije nije samo utjecaj kad ja meditiram, kad mi meditiramo, nije to samo da se čovjek mijenja iznutra, oslobađa se stresova, napetosti i tako svih tih loših tendencija u sebi, nego utječe na svoju okolinu. Ako sam ja dobro raspoložen i uđem u neko društvo, ja utječem na društvo da bude i ono dobro raspoloženo. Ako sam loše raspoložen, mislimo kada se skupi tako veći broj pojedinaca koji to čini, onda taj utjecaj je jako velik. Mislim, ti skupovi svjetskog mira i ti skupovi općenito jako pomažu u sređivanju kolektivne svijesti. Čuli smo dosta o kolektivnoj svijesti. Mogli bismo se malo pozabaviti nečim što je spomenuto u prilogu. Konkretno u Fairfieldu u Iowa naravno postoji osnovna i srednja škola. Ravnatelj te škole Ashley Deans je prije koju godinu gostovao ovdje, ali nije se loše zapravo podsjetiti kakvi su učinci tih dvodnevnih, to jest 2 puta dnevno tih meditacija na školu, na rezultate učenika, njihove ocjene i slično, jer te škole rade po istom programu kao i sve druge, pa se na neki način ipak mogu uspoređivati jer imaju iste ciljeve, iste programe, iste polazišne točke nekakve. U kojoj mjeri bi zapravo takav pristup pomagao učenicima za koje svi iz iskustva znamo da su ovako preopterećeni od same težine torbi pa do težine gradive, količine brojke i slično. Ne? Kakvi su rezultati recimo te škole u Fairfieldu, u Iowa, ako ih usporedimo sa drugima? The result is excellent. That's basically what's happening. The students, through this regular practice of transcendental meditation in the classroom together, it increases their brain coherence, their intelligence increases, and therefore their performance in the school increases. And I'm sure Ashley Deans, when he was here, he showed you with great pride how they are succeeding and winning competition after competition when different schools are being compared. And basically in all fields, they're good in sports, they're good in mathematics, they're good in poetry, they're good in any field. Because what happens when you practice the technique of transcendental meditation is you really unfold the total potential of your brain. And everything good about us human beings, all of our good qualities depend on how well our brain is developed. U prilogu je također spomenuti jedan
pojam koji ćemo i u sljedećem prilogu malo bolje rastumačiti, ali možemo i sad početi. Također ima veze sa utjecanjem na svijet kroz tu podlogu koju nazivamo jedinstveno polje ili beskrajna svijest i slično. Riječ je o vedskim panditima. Prije koju godinu jedan takav gospodin u crvenoj togi je bio u ovom studiju. Međutim, dosta je davno to bilo, pa bismo se mogli posjetiti tko su to vedski panditi, nikako ne banditi, i na koji način se oni danas udružuju ili okupljaju sa ciljem nekakvih poboljšanja na svijetu. Yes. Pandits, what we call Vedic Pandits, particularly what we like to call the Maharishi Vedic Pandits, they start at an early age being trained in different peace technologies, in different technologies of consciousness, which are described in the ancient scriptures, the Vedic scriptures of India. And these are very powerful technologies to basically accomplish any goal. It has very much to do with a clear sankalpa, it's called, a clear intention. And then you perform certain actions. Like we do here, we want to do something, we have a clear intention, then we do certain actions, and then we have the fruits of action, the accomplishment. And on that level, it's being done purely on the level of consciousness. One is not acting in the sense of running around, but on the level of consciousness, one has the clear intention. Let's say, for example, more affluence, more well-being in Croatia, or any country or any group of people. And then the Vedic Pandits, on the level of consciousness, enliven those qualities of affluence, of wealth, of well-being in their consciousness, but being connected to the collective consciousness where the target has been set, like, for example, like I said, for Croatia. By doing it, for example, in India, this performance, in Croatia one can feel from deep within an enlivenment of that quality of well-being, of affluence, and that actually translates later on into the actions so that the person or the group of people start to enjoy more well-being, more affluence. And it's being particularly used by us as a peace technology to perform on the level of consciousness what is called a yagya, to create peace, peaceful quality, to enliven the peaceful qualities in consciousness, individually and through the individual in collective consciousness and in the place one would like to enliven it. Rekli ste da je moguće da grupa pandita meditira u Indiji sa željenim učinkom na neki drugi dio svijeta. Drugim riječima, prostor u ovom slučaju nije prepreka, što u stvari ima logike ako zamislimo neko mjesto u dubini stvarnosti gdje prostora i vremena zapravo nema. O tome ponekad govore ljudi koji su doživjeli iskustva bliska smrti, da su se našli negdje gdje nema prostora, gdje nema vremena, znači mogli bismo reći gdje je sve u isto vrijeme na istom mjestu. Pretpostavljam da i ta tehnologija duha upravo nadilazi ono što bi se mogli nazvati iluzijom prostora i vremena. No, što konkretno znači pandit? Vedski naravno jer se temelji na znanju iz Veda. A izraz pandit, što bi on značio? The term pandit basically just expresses that the person has been trained in the Vedic procedures of yoga as well as of yagya and has been trained to create peace. It's the title basically. There's nothing more than that to it. Što su to jagije? Yagyas are, like I said before, performances done on the level of consciousness in order to have an effect in the collective consciousness and to have an effect in any place and time one desires. Čuli smo u prilogu da pokušava se skupiti dovoljna količina ljudi u Fairfieldu u Iowa. Je li bilo do sada pokušaja ili organiziranja grupica pandita za određene ciljeve u nekim dijelovima svijeta ili za neke konkretno zemlje i s kakvim učincima? Yeah, so outside of India, it's just in the United States that we have close to 1,000 Vedic Pandits who do a very disciplined routine of yoga,
Transcendental meditation, advanced techniques, and the Vedic recitations, meaning reciting the Vedic texts and performing yagyas. But the major activities of ours is in India, where in the very center, in the heart of India, the Brahmastan of India, we have now, I think, more than 3,500 Pandits assembled. And the goal is to have ultimately 8,000 and 16,000, even 40,000 Pandits, all there to collectively perform yoga, meditation, transcendental meditation, advanced technique, and to perform yagyas, these performances to create world peace. It's like meditating together, which creates a peaceful influence in the environment. And this is more powerful. Performing those Vedic procedures, those Vedic yagyas, has a very powerful effect of enlivening the qualities of peace in the collective consciousness. Jeste li do sada iskušavali učinke kao što su provođeni eksperimenti s kolektivnom sviješću na Bliskom istoku i u Washingtonu? Je li bilo pokušaja da se namjera vedskih pandita usmjeri na neku određenu zemlju pa da se na sličan način uspoređuju učinci prije jagija, poslije jagija i slično? Yes, absolutely, absolutely. It has been done for peace. It has been done, for example, when there was a natural disaster. One of the countries which is very actively utilizing this technology by engaging the Pandits in India, but they engage them for Thailand. The Raja of Thailand, of Vedic Siam, is a very great exponent of using this technology to prevent problems, but even if a problem has arisen, in order to find a peaceful, a soft solution, be it flooding or anything else. And yes, indeed, he is extremely satisfied with the results. That's why he continues to engage it for the country. I said he's a Raja, so he has been trained to think for the nation. He has been trained for years to think for the nations, and so he will use every available technology of consciousness to ensure that his nation benefits and is growing in peace and affluence. Postoji li uopće neki način da se procijeni jesu li jagije i vedski banditi koji ih izvode napravili određeni učinak kada pokušavaju djelovati na cijela područja svijeta, cijeli svijet ili možda pojedinu zemlju? Čini mi se tome dosta teško ući u trag. I think we can measure it in the same way as we measure the effect when a group practices transcendental meditation together, because there are certain indicators in society which show how much stress is there, like crime, accidents, hospital deliveries. Many other factors are there which are continuously monitored by the government. And if we perform, or if yagyas are being performed for a specific goal, for example, to reduce crime, we should be able to measure it in the very same way as has been measured in the past when we had these groups of meditators together. Jeste li do sad negdje mjerili učinke ili je to nešto što je novih datuma pa još nisu provedena istraživanja? It's an open field and scientists are invited to study it, yes. Dobro, evo, čuli smo ponešto o posebnoj skupini vedskih stručnjaka, vedskih pandita, pa ćemo čuti još malo više. Tko su oni, što rade, gdje, po kojim principima? Džotiš je posebna grana vedske tradicije koju u tisućama godina rabe vedski panditi kroz posebne vrste recitacija. Riječ je o holističkom sustavu u kojem se nastoje spoznati ciklusi prirode i njihov utjecaj na individualnoj i kolektivnoj razini. Vede su najstariji poznati zapisi čovječanstva, ali oni potiču još i prije, znači oni su sadržani u zvuku, znači u vrijednosti recitacije i koljenima su se tako prenosili i pod zaštitom su UNESCO, znači recitacije Veda. I to su posebno školovani vedski panditi koji potječu iz obitelji vedskih pandita, to je jedna tradicija koji se školuju, a osnovna stvar kod svega toga je poznavanje Veda, tih zvukova u čemu se oni školuju, a druga važna stvar je da oni djeluju iz polja čiste svijesti. Ideja suštinska prenošenja Veda je, pošto je sve u vrijednosti zvuka, vibracije, kako ćete zvuk na papiru zapisati? Mi možemo samo onda izgovoriti to slovo ili riječ, jel?
Međutim, ukupna vibrantna vrijednost tog zvuka, onih 100% vrijednosti, su samo u direktnom vibratornom prenošenju. Drugim riječima, Veda se oživljava, pošto je onako prisutna u svakom pojedincu, kroz školovanje, usmeno, oralno školovanje, znači kroz recitaciju, se oživljava vrijednost te vibracije u vedskim panditima i vedskim inženjerima. Vedski panditi kod analize okolnosti i događaja rabe korektivne mjere, takozvane jagije. Ovisno o problemu pojedinca ili države, u tom procesu može sudjelovati i cijela skupina vedskih majstora, pa se ta tehnika naziva i vedskim inženjeringom. Sve oko nas je zvuk, sve oko nas je vibracija. Čitav univerzum je vibracija u stvari, ne? I ta vibracija ima nekakav prirodni slijed. I tim vibracijama, tim očitovanjem, prva vibracija koja nastaje u početku stvaranja nečega, ta prva vibracija određuje sljedeću vibraciju. I u nekom slijedu, po zakonima prirode. I kad se prekrši nekakav zakon prirode, nastupa nekakva smetnja. Sa tim vibracijama, sa tim recitacijama tih vibracija se može spriječiti ili ukloniti te posljedice, spriječiti nastanak nekakve neželjene pojave ili ukloniti ono što je već se dogodilo. Isti riši ili vidioci Veda, koji su kroz svoje duboke meditacije spoznali, ne izmislili Vedu, nego spoznali da to znanje postoji negdje na finoj razini pojavnosti, isti ti vidioci su zapravo onda otkrili i pravila kako se može doći u skladan, kvalitetan, učinkovit kontakt sa tim razinama zakona prirode. Sama procedura jage koja se izvana gledano čini dosta ritualistička i slično je, i to je svrha. Zato idemo u kazalište, imamo nekakav okvir, imamo nekakvu scenu, imamo nekakvu postavu, imamo nekakvu radnju, likove i slično. To je ono što će omogućiti našem umu da ostane u okviru takve vrste djelatnosti ili namjere. Vedske vibracije služe i za liječenje. Postoji posebni program koji se zove Maharišija vedska tehnologija, vibracijona tehnologija. Kako to funkcionira? Recimo, naše tijelo se isto sastoji od zvukova. Srce radi na određeni način, tu je određeni šum, jetra, mozak i tako dalje, mozak sa svim tim različitim aktivnostima i tako dalje. I sada kada dolazi do poremećaja tog zvuka, tog šuma u srcu, u jetrima, u crijevima, u koljenu, u glavi, u mozgu i tako dalje, to je nered. Poznavajući prvotni, primordijalni zvuk tog organa, znači organa koji dobro funkcionira, može se utjecati na ispravljanje rada tog dijela tijela. Ako uzmemo jedan zvuk, imamo jedan ton. Ako uzmemo 2-3 zvuka, imamo akord. Ako dobar kompozitor sklopi puno zvukova kroz akorde, kroz tempo, kroz melodiju i ostalo, imamo simfoniju. Znači, ako na taj način, na razini zvuka, promatramo cijeli svoj život i sebe, onda vidimo da, naravno, da nekakva vrijednost zvuka može doprinijeti ukupnoj mojoj vrijednosti zvuka koju ja proizvodim u osobnom životu. Znači, naravno, to nisu ovi zvuci na površini, jer da jesu, onda bi svako sa zvukom već mijenjao što god može. Kao što gledamo u filmovima, neko nešto kaže i to se odmah stvori. I to je ta ideja. Ali da bi to funkcioniralo, onaj ko nešto kaže, onaj ko zatitra taj zvuk, mora biti na razini neograničene energije. To je ono kad se isto kaže u znanstvenim krugovima da cijeli svemir učestvuje u nastanku svakog pojedinog dijelića. Iz tog polja nastaje neka misao, neka vibracija nastaje. I ta vibracija onda slijedi. Pretvara se u misao, pretvara se u konkretnu misao, pretvara se u materiju. Iz početka to izgleda sasvim nematerijalno, misao, osjećaj i tako dalje, ali sve što mislimo, sve što osjećamo pretvara se u naše tijelo. Ako smo ljuti, ako smo agresivni, naše tijelo postaje agresivno, ljuto i tako dalje, to je jedno drugim povezano. Dakle, poznavajući te zakone, slijedne zakone očitovanja, može se mijenjati ustrojstvo materije. Zlatko je istaknuo primjere uporabe nacionalnih jagiji protiv elementarnih nepogoda u Sjedinjenim Državama. Desilo se to da su isto imali jako veliku sušu i namjera jagije koju su oni radili na svojoj nacionalnoj razini je bilo da padne kiša. I sa idejom tamo gdje treba.
Znači, ne sveopći potop. Ne znam koliko je točno trebalo, ali u okviru jednog dana od samog Fairfielda, koji je centar koherencije za cijelu Ameriku, gdje je isti dan počela padati kiša, kad se počela vršiti jagija u Indiji. Nakon toga treba malo pogledati vremenske izvješće, pa ćete vidjeti da se počelo dešavati. Druga dobra stvar koja se desila je da su ovi uragani koji su bili predviđeni sa kompletno razornom moći došli samo na razinu 1. Drugim riječima, jesu napravili nešto, ali minimalnu zapravo štetu i glavna područja koja su bila u mogućnosti biti teško razorena ili pogođena su kompletno pošteđena. Ideja jagije je znači vrlo velika preciznost u samom, ajmo reći, ovom izvanjskom izvođenju, ali suštinska vrijednost je da svjesnost izvoditelja jagije mora doći do apsolutne razine. Apsolutna razina znači sve prožimajuća, svemogućna, sveznajuća razina prirodnog zakona. Ko bi rekao da su vedski banditi toliko aktivni? To je cijeli jedan paralelni svijet o kojem upravo slušamo. Svijet duhovne tehnologije, svijet velikih aktivnosti, svijet uključenosti u svjetske probleme i sl. A sve se to nekako zbiva zapravo ispod radara. In silence, yes. Kada pričamo već o vašem dolasku u Hrvatsku, s čim on ima veze, gdje ste bili i kakve novosti se spremaju u kontekstu projekta, dakle, transcendentalne meditacije u Hrvatskoj? Već se do sad moglo nasluti da projekat ima raznih vrsta. Obrazovnih, onih vezanih uz zdravlje, onih vezanih uz prostor. Pa tu su svakojaki programi za ljude koji rade, za ljude koji, ne znam, majke i slično. Što je konkretno vas dovelo u Hrvatsku i gdje ste se kretali, s kojim planovima i ciljevima? Yes, I was invited to the beautiful island of Hvar, where we had an initial course. We called it a youth assembly, where youth from different European countries had assembled on invitation by the David Lynch Foundation, that famous filmmaker who is so strongly promoting consciousness-based education and peace, world peace. He had invited the youth to come to Hvar, and for 1 week they were doing additional meditations, meaning they practice transcendental meditation twice in the morning and twice in the afternoon, and spent some time together to go more deeply into the theoretical understanding. But they also enjoyed the beautiful nature of Hvar. And why they were invited to Hvar? Because one of our advanced meditators invited them with the vision of establishing on Hvar what he likes to call a Maharishi Vedic Mediterranean garden city. And he has earmarked, he has located a beautiful piece of land, and it's a big piece of land. It's around 4 square kilometers on the northern shore of the island of Hvar, which meets all the requirements of the ancient architecture of Vastu, meaning the sea is to the north, the slope of the land is to the north and to the east, and the soil is very rich, and many other characteristics. And his vision is to establish on that land, on that 4 square kilometers, a settlement where each home, like in Maharishi Vedic city, which we had heard a report before, each home is exactly built according to the laws of nature. Not just the way I like a house, that is one thing, but also will it be in tune with all the laws of nature, with the whole cosmos. And the strongest influence, as we all know, is the sun. And so it's good to be aligned with how the sun is traveling in terms of how the house is oriented and what one is doing actually in the house. So that's the vision for Hvar. And this vision is not just in Hvar. When you ask me what else did I do in Croatia, I was very happy to see that there are quite a number of people in Croatia who are very actively pursuing the vision of establishing, for example, around Zadar, in a beautiful area on the other side of the hill of Zadar, to establish what you would like to call Vedic Zadar, or new Zadar, or a healthy Zadar. And the initiative there has been taken by a doctor who deeply understands
the need that the house in which one lives should be healthy. Our body should be healthy, the clothes we are wearing should be suitable for our health, but even more important or equally important is that the house should be helpful to our health. And as the body has certain proportion, the head has a certain proportion, the arms, the legs, everything is proportioned. So a house should have certain proportions which are in tune with nature. Also, like in our body, there are different functions. The brain in the head, the heart in the center. Everything has a certain function in our body. So also a house has certain functions. The rooms in a house should have certain function. And it makes sense that, for example, in the center of the house, there should be a quiet area. Like the quietness we experience deep within ourselves when we meditate. So the vision is to build together with a small team of 10, 20 people to start to realize that ideal of a Vedic garden city on Hvar and in different parts of Croatia. Because you are bestowed by nature with a beautiful, beautiful country, a beautiful coast. And we see how it can be enriched by also living in harmony with nature. Na tim mjestima bi trebala biti znači stambena naselja, stambene jedinice gdje bi ljudi živjeli ili bi to bili neki centri gdje bi ljudi dolazili s nekim ciljem i odlazili? No. Real cities where people actually live and work and enjoy life, yes. U svom slučaju zanimljivo, ne mogu reći da ne čekam jedva da to vidim. Felix, hvala vam što ste nas posjetili. Do neke sljedeće prilike vas pozdravljam i želim vam sretan put gdje god se uputili. Kresimir, it was a great joy to be here. Thank you very much. And I enjoy your show very much. Hvala vama na pažnji. Moglo bi se reći da ne postoji važnija tema od svijesti tog fenomena kojem zapravo ne znamo ništa, niti ga možemo hvatiti za glavu, niti za rep. Opet, upravo je svijest naš kozmički prozor ili nešto bez čega kroz što prolazi apsolutno sve što mi vidimo, osjećamo ili smatramo da jesmo. I možda su baš istraživanja unutar transcendentalne meditacije temeljena na više tisućljetnim tradicijama kroz uspjehe svojih škola i kroz uspjehe drugih istraživanja napravile važan korak u razumijevanju svijesti. Možda je još i dug put prema nama. Možda je, kako je to rečeno u starom vicu, možda su u šumi. A možda je vrijeme za laku noć.